अपनी ऑडियो की दिलचस्प तहरीरों के सिलसिले को लेकर हाजिर हैं। भटियारे की नहारी के मखसूस जायके का राज। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल एहसास इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मैं अपनी टीम के मेंबरान शहरियार अहमद, शादाब अहमद और सुफियान आलम का शुक्रगुजार हूँ, जिसके ताउन के बग़ैर ये मुमकिन न था। अब हम अपने मज़मून की तरफ आते हैं। भटियारे की नारी के मखसूस जायके का राज। 1970 की दिहाई में कराची की आबादी बढ़ने के सबब कराची के मज़ाफ़ात छोटे छोटे जगहों पे बस गए। यहाँ नए नए रेस्टोरेंट खुले, ख़ासकर पहले निहारी जो कल्ब शहर के चंद निहारी के होटलों में मिला करती थी, और होटलों के बाहर दिल्ली की निहारी का हवाला ज़रूर होता था। निहारी 18वीं सदी के अवाखिर में पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद और दरियागंज के इलाके में पकाई जाती थी। मुग़लों के दरबार और मुसलमानों का मनपसंद नाश्ता था। एक तहकीक के मुताबिक अब कराची में सबसे ज़्यादा निहारी खाई जाती है। दिल्ली और कराची के अलावा हैदराबाद, लखनऊ, आगरा, लाहौर, रावलपिंडी, मुंबई, ढाका, चट्टग्राम के अलावा बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी निहारी ज़ौक़ व शौक़ से खाई जाती है। कराची की चंद अहम रेस्टोरेंट्स में साबरी निहारी होटल, मलिक निहारी होटल, दिल्ली मुस्लिम काली होटल, तारिक रोड की निहारी, जाहिद की निहारी, सुहेल की निहारी, कैफ़े ज़ायक़ा, जावेद की निहारी, इदरीस की निहारी, निहारी इन, कराची निहारी और ताज निहारी के नाम लिए जाते हैं। गाय के गोश्त की सादा निहारी सबसे ज़्यादा खाई जाती है, फिर फ्राई मग्स निहारी, पाया निहारी, नली निहारी और मुर्गी निहारी के जायकेदार निहारी का कोई जवाब ही नहीं। गाय के बोंग की गोश्त की निहारी को पसंदीदा जाना जाता है। होटल या भटियारे की निहारी का जो जायका है वो दरअसल इस ज़मीन में गड़ी देग में रात भर हल्की आंच पर पकने वाले गोश्त की वजह से होता है। जैसा कि बयान किया जाता है, फिर इसके साथ बकरे का भेजा और देसी घी में गुलाबी प्याज का भगार, साथ में अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए और नींबू का निचोड़ भर गरम गरम फूली हुई कुरकुरी तंदूरी रोटियों के साथ। निहारी खाने का लुत्फ़ निहारी के होटल पर ही आता है, जब बैरा गरम गरम रोटी लाता जाता है और आप हलवे जैसी अदले की बोटी के रेशे निवाले में लपेट कर गाढ़ी ग्रेवी और सुर्ख तार में तर करके निवाला मुंह में रखते हैं तो वल्लाह खुदा की खुदाई याद आ जाती है। कराची के होटलों में निहारी इस तरह बनती है, सुबह जब होटल खुलता है तो वो देख के ढक्कन के चारों तरफ लगा आटा उतार कर ढक्कन हटाता है। इस ढक्कन के नीचे मलमल का कपड़ा देख के मुंह पर मुंडा होता है। जैसे ही ये कपड़ा हटता है, क्या इश्तहा अंगेज़ सौंफ, अजवाइन और सौंठ और गोश्त मसालों की भाप की खुशबू फैल जाती है। फिर वो इस देग में बड़ा लंबा कफगीर डालकर किलो किलो की बोंग की गले हुए 4-5 बोटे निकालकर एक तसले में रख देता है। इसी में से वो कफगीर की मदद से बोटी तोड़कर प्लेट में डालता है और फिर देग में कफगीर से ग्रेवी निकालकर बोटी के ऊपर डाल देता है। साथ ही अलग रखे बड़े देगचे से
سرخ روغنی دار گریوی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ان کا کفگیر کو 4 فٹ لمبا اور کافی بھاری ہوتا ہے۔ ہر کوئی نہاری کی دیگ پر بیٹھ کر اس مہارت اور پھرتی سے نہاری نہیں نکال سکتا، بلکہ اس کے لیے بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کام کے لیے ہوٹل پر ایک مخصوص ملازم ہوتا ہے۔ نہاری کے ذائقے میں ایک دخل اس ململ کے کپڑے کا بھی ہوتا ہے، جس کو صرف پانی سے کھنگال کر سکھا کر پھیلا دیتے ہیں۔ رات کو پھر وہی کپڑا دوبارہ نئی نہاری کی دیگ پر چڑھاتے وقت منہ پر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ کپڑا ایک عرصے تک چلتا ہے۔ رات بھر دیگ کی بھاپ اس کپڑے میں جذب ہو کر پانی کی صورت میں دوبارہ دیگ میں گرتا ہے۔ اس کپڑے کی ایک الگ مہک ہوتی ہے جو ہوٹل کی نہاری کا منفرد بناتی ہے۔ نہاری دراصل ناشتے کی ڈش ہے اور صبح نہار منہ ہی مزہ دیتی ہے۔ دلی والے نہاری کس ذوق و شوق اور اہتمام طریقے سے کھاتے ہیں، اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے اپنی ایک کتاب بزم کچھ نفسہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شوکت تھانوی اور نسیم صاحب کو نہاری کی دعوت پر مدعو کیا، مگر ساتھ ہی تاکید بھی کر دی کہ یہ صبح کے وقت کھانے کی ڈش ہے، لہٰذا اگر نہاری کا صحیح لطف اٹھانا ہے تو صبح 6 بجے غریب خانے پر تشریف لائیے گا۔ شاہد صاحب نے اپنے ماموں چشتی صاحب سے نہاری تیار کرنے کا کہا۔ چشتی صاحب صبح ہی صبح 6 بجے نہاری کا دیگچہ اور دیگر لوازمات لے کر پہنچ گئی۔ کوئی 6:30 بجے کے قریب دیسی گھی میں پیاز داغ کر بگھار بھی دے دیا۔ جب 8 بجے تک تھانوی صاحب نہ پہنچے تو شاہد صاحب نے نہاری کا دیگچہ اندر زنان خانے میں بھجوا دیا۔ شوکت اور نسیم صاحب کو صبح 9 بجے پہنچے تو دہلوی صاحب نے بیوی سے چائے اور پان بھیجنے کا کہا۔ جب بیگم نے پوچھا اور نہاری تو دہلوی صاحب نے جواب دیا کہ اب وہ نہاری کہاں رہی، میرا باسی قورمہ رہ گیا ہے۔ تھانوی صاحب نے جب خالی پان اور چائے دیکھے تو نہاری کے بارے میں استفسار کیا۔ شاہد صاحب نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ سے ملوانے کے لیے کچھ اصحاب کو بلوایا تھا، وہ تو صبح ہی نہاری کھا کر چلے گئے، افسوس کہ آپ بہت دیر سے آئے۔ دہلی کے شرفا تو نہاری صبح ہی صبح کھاتے ہیں، البتہ مزدور پیشہ لوگوں کے لیے بھٹیار خانوں میں دن چڑھے تک نہاری بکتی ہے۔ شوکت تھانوی اور نسیم صاحب منہ تکتے رہ گئے۔